ଦେଶରେ କଣ ମତେ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବାର ଥିଲା ନା ଏ ବଡ଼ ରାଣୀ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମୁଁ ସହି ପାରୁନି କାହିଁକି ଠିକ ମୋର ନାରୀ ଜନ୍ମକୁ ଔଷଧ ଠିକ ମୋର ଜାନି ନ ବଜାଉ ବନକୁ ସତରେ କଣ ମୁଁ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦରୀ ନା ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦରୀ ନୁହବା ମୋର କଲା ମେଘା ପରି କେଶ ଆଉ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ପରି ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଏ ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ଓଠ आईना कणा मिच्छा काहे अरे ना आईना कभी मिच्छा काहे राजा जदि ज्येष्ठ रानी को एते भला पांती काहेले मते बाहे उथिले काहे अरे हाँ काहे कि ना ए पुरुष आवे बाहरा दुहे समान मारा जेमिति ए फुलरे बासी मधु पियन्य फुला केड़ी जाए अरे से फुला सहित तारा किछि संपर्क ना थाए हाँ ठीक ठीक पुरुष मानकर प्रकृति माध्य मु किंतु भिन्न धरण पुरुष लो रानी मां के 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 ए मां सुधर्म पंडित आपण ए मां सेठी छिड़ा होई रहिले काहे कि मां अरे भीतर को आसीना अरे भीतर को आसा हेलो ए रानी मां भीतर केही नाहंती किलो आंती मु एका अछि आसना अरे भीतर को आसना सान रानी मां पंडित अरे मु कौन कहूथिली कि अरे सबु दुख रे कांदी हुएनी कि सबु खुशी रे हसी हुएनी पंडित रानी बालो अरे सबु फूल पूजा रे लागेनी कि पा सबु फूल रे भर बसे नीलो रानी मां पंडित मु तुम कथा किछि बुझी पारले पंडित तुम काण कहछ बा अच्छा तुम्हें किछि बुझी पारु न हे रानी मां पंडित अरे मोर कहिबार कथा हेउछि हां बड़ रानी मां हेउछंती गोटाए बासी फूल माने से गोटाए बंध्या स्त्री तारो बास रस गंध टिके भी किछि नाही हेले कौन करिवो तुम भली सज फुटा रस भरा फूल को छाड़ी से रसहीन आखु चुई को ए चंदनगढ़ रो राजा चंद्रचूड़ खाली चोबेई बारे लागुछंती अरे जत्ते चोबाइले भी ता देहरु रस टिके बाहरी बनिलो पंडित ओ पंडित कहलो रानी मां तुम्हें तो जानी छ हाँ तुम आउ मो संपर्क कहीं ना जानी लभी हाँ मु आउ तुम्हें जानो हाँ रानी मालो पंडित ओ
ମୋ ମନ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ନା କହିଲେ ବି ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର। ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ଲୋ ରାଣୀ। କାରଣ ହଁ। କାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ହଲୋ ରାଣୀ ମା, ମୁଁ ତୁମର ଅତି ନିଜର। ପଣ୍ଡିତେ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କହଲୋ ରାଣୀ ମା କହ। ଆରେ କଣ କହିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଆରେ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ନା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସରଗରୁ ଚାନ୍ଦ ତୋଲି ଆଣିଦେବି ଲୋ ରାଣୀ ମା। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କହିବ, ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ତୋଲି ଆଣିଦେବି ଲୋ। ଆରେ ଯଦି ତୁମେ କହିବ, ଏ ସୁଧର୍ମା ପଣ୍ଡିତଟା ତୁମ ପାଇଁ ଏଇ ନିଜର ଜୀବନ ବି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ছিল ରାଣୀ ମା, এই জীবনটা বি ଦେଇଦେବି ଲୋ ରାଣୀ ମା, ଜୀବନଟା। ସେଇଆ ନୁହଁ ପଣ୍ଡିତେ, ସେଇଆ ନୁହଁ। ଆଉ କଣ କହିବାର ଅଛି କହଲୋ ରାଣୀ ମା। ପଣ୍ଡିତେ, ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ବଡ଼ ରାଣୀ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସହି ପାରୁନି ପଣ୍ଡିତେ। କେମିତି ସେ ବଡ଼ ରାଣୀ ଓ ରାଜା ଅଲଗା ହେବେ ତାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ତୁମକୁ କରିବା। ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବା ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ପଣ୍ଡିତେ। ପଣ୍ଡିତେ, ଏ ସାନ ରାଣୀ ମା, ତୁମେ এই ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆରେ ତୁମ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳି ମୁଖଟାକୁ ମୌନ କରିଦେଲଣି ଲୋ। ପଣ୍ଡିତେ, ଶୁଣ ଶୁଣ, এইটা ହେଉଛି ଏ ପଣ୍ଡିତର ଗୋଟାଏ ବାଁ ହାତର ଖେଳ।